जोहार दर्शक बंधु आपण मानक स्वागत करछु मोर यूट्यूब चैनल रे। आज वर्तमान मुरीभाल रो षष्ठ वार्षिक धनुयात्रा महोत्सव रो षष्ठतम दिन रो षष्ठतम रजनी रे आमे मुरीभाल धनुयात्रा मंच रे उपस्थित अछु। आउ आज हमर संगे महाराज कंस अछन आउ से किछि प्रथमे तांकर डायलॉग रो आमे धनुयात्रा केंदा करी करूछन से हिसाबे आरंभ करबे। आउ आसुन तांकर मुहनु सुनमा। भाग्य चक्रे नाही मोर उत्थान पतन, जन्म कुंडली नाही विषादर चिन्ह, निर्यातित नुहे मोहि काहाठारु केबे, बाहुबले जय करी राज्य राजसिंहासन, सुंदरी ललना विविध बदुर्य कामना यज्ञ रे देई मो आहुति साधिसी अक्षय कीर्ति अवनी मंडले। बहुत सुंदर अभिनय आज्ञा। तो आज्ञा आपनकर परिचय वास्तविक परिचय टिके हमर दर्शक बंधु मान को दे दउन। मोर वास्तविक परिचय आज्ञा आर्तत्राण सुनानी यादव। मोर घरटा होछि लाठो, जिला बलांगीर, ओडिशा। आज्ञा तो आपनकर इथिरे अभिनय करबा केते वर्ष हलान आज्ञा? किछि न हेले भी सहस्राधिक रंगमंच रे अभिनय करबा आज को 15-17 वर्ष है। आज्ञा अभिनय करे आछि। इथिरे आपनकर गुरु की आज्ञा? मुक्ताकाश रंगमंच प्रकृत गुरु होचन कलाकानु चौहान। तांकर घर सोहला पाखे केंदबाहाल। आज्ञा आउ से तांकर संलाप गुड़ाक अधिक खास भाव रे मार्जित करी ताहाकू प्रदर्शन करछि। आज्ञा पहला आपन केन रोल रो अभिनय कली? पहला सुशील मेहर जे कि चिचिंडार से भी धनु यात्रा करी आइथिले लाठोर के। सर्वप्रथम मते गुटे सेनापति अभिनय रे खणा धराबार से पहला सिखाई दिले। आज्ञा तो आपण कीर्तन भी करसन? निश्चित। आपण कीर्तन रे वाद्यकार हिसाब खोल भी बजासन? निश्चित भाव रे। वर्तमान भी आपण कीर्तन करूछन आज्ञा? मझिरे समय देखी करी एथिरे तो जेते बेले अभिनय करूछे विभिन्न अंचल रे जेकरी कलाहांडी, बलांगीर तथा नुआपड़ा, तापरे कोरापुट, पूर्व ओडिशा भुवनेश्वर, बालीपाटना, खोर्धा, पश्चिम ओडिशा अधिकांश अंचल रे अभिनय करछे। ता संगे पूर्व ओडिशा भी जाई अभिनय कर पारछे। आज्ञा समय थिले केबे सुविधा सुजोग भगवान कर कृपा हे गले दिने सने कीर्तन भी करी गुराने से। तो आज्ञा आमे तो आपनकर कीर्तन करबाटा खोल बजाबाटा यूट्यूब माध्यम रे देखिछु। आउ मैं आज आपन को मोर सामना रे देखि करी मते बहुत खुश लागै छै। आ गोटे आपन मोर आदर्श बोली भाबसी आ मैं गुरु हिसाब मने मने भाबी छे। निश्चित भाव रे आज्ञा आपण जेन या मुरीबाल रे षष्ठ वर्ष लागि अभिनय करूछन आपन को मुरीबाल ता केंदा लागछ आज्ञा? जेन दिनो धनु यात्रा मूल कली आज्ञा ई गाँ थी तो मुझे जने परिचित व्यक्ति है मैले अत्युक्ति होबो नाही। आज्ञा काहे कि ना मोर अनेक जेते बेले मुई पाठ साठ छाड़ दिली तापरे सर्विस माइंड रे ठान के आसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रे सर्विस करथिली। आ सेतिर का जे मते मुरीबाल अंचल रो पुरपल्ली लोग बाग हिसाब मते गुटे चाकरिया हिसाब रे जति परिचित धनु यात्रा कला परे आहुरी त माने घरे घरे पूरे पूरे मुई परिचित होइछे। आ धन्यवाद देमे मुरीबाल वासी को जे हमर रमेश नाथ, श्रीवत्स बेहरा आउ जेते भी अछन हमर धनु यात्रा कमिटी समस्त सदस्य आज पर्यंत मते नहीं छाड़बार आग्रह सहकार से महाराज ही हमर बढ़ियाटा बुझनार बहकी मते डाकुछन मुई आउछ। नहीं आज्ञा आमे भी आपन को देखुछु 6 वर्ष हला ये आमे देखुछु आपन को अभिनय हमको बहुत भल लागसी। तो महाराज 2022 रे आपन बरगढ़ रे ऑडिशन देथिले तो सेने कान हला महाराज? बरगढ़ धनु यात्रा रे मुई प्रथम ए कि द्वितीय कि तृतीय बोली कहबाटा तो ठीक नुहे से। जज महोदय माने भी जहाँ विचार करथिबे किसी मोर त्रुटि देखिथिबे निश्चित भाव रे तेणु करी मते से जगह रे सुजोग नहीं मिलला सेथिरे मन दुख नाही। किंतु आज पर्यंत बरगढ़ रो गली कंदी रे पुरपल्ली भितरे भी गोटे चर्चार विषय साजिछे सेटा सर्वसाधारण को मोर कलाकार हिसाब रे अशेष अशेष धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापन। तो आज्ञा आपन को जेन बरगढ़ रे ऑडिशन टा आपन दउथले आज्ञा जे आपन को निजके किछ अनुभव करले कि मुई केनटा गुटे मोर कमी रहि गेलै सेते लागि मते किछ चांस नहीं मिलला बोले आपन को लागि पारला हंदा? देखो मकरा जाल बंसी आज्ञा केन ख गोटे छाड़ी हे जिथिबा
ଆଜ୍ଞା କେନ୍ତା ଗୋଟେ ଛିଡ଼ି ବି ଯାଇଥିବା ହେଇଥିବ ସେଟା ମକରା আর জানি পারবা কে ନାଇଁ যে দেখଣା হারি হি জানবা যে মকরা জাল এখানে ଟିକେ ভঙ্গা ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା সেন্তা কিছু নিহিত ভাବରେ কিছু কমি রহিথাই পারে আর আগামী দিনে ବି যদি ফের প্রচেষ্টা করবি চেষ্টা করবি ଆଉ যে জজ মহোদয় মানে অছন কিংবা দর্শক বৃন্দ অছন ফের যদি মতে সুযোগ দেবে ହୁଁ বরগড়ে সুযোগ পাইলে কিছু নি হেলে মুই কিছু যাহা জানিথিবি সমস্ত সর্বসাধারণଙ୍କୁ অভিনয় মাধ্যমରେ আঙ্গিক বাচিক ସବୁଥିରେ ଯେମିତି ଖୁସି କରିପାରିବି ବୋଲି ମୋର ଆଶାଟି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରମୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁନ୍ ବରଗଡ଼ରେ ଥରେ ଆପଣ କଂସରେ ଅଭିନୟ କରିକି ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଲାଗି ସେଟା ବହୁତ ଗର୍ବର ବିଷୟ ହେବ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲାଗି ଆମର ଲାଠୁର ଅଞ୍ଚଳ ଲାଗି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଅଞ୍ଚଳ ଲାଗି ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏନ୍ତା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଲାଗିଥାଉ ଆଉ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ଦେବୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ହେବା ଇ କଳାକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ ବରଗଡ଼ରେ ଠିଆ ଉଠବା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରାମି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆନ୍ସର ଦେବେ ନା ହେଲେ ନାହିଁ ଯେ ବରଗଡ଼ରେ ଏନ୍ତା କିଛି ଅନ୍ତର ନୀତି ଅଛି ବୋଲି ଲାଗ୍ସି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ଅଡିସନ କେ ନେଇକରି ନାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେଟା ଅନୁଭବ ନାଇଁ କରିପାରବା ହେଟା ତ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ ଶୁଣିଥିଲି ଜଣେ କଂସ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ନାଇଁ ସେଟା ତାଙ୍କର ଫିଲିଂ ସେ ପ୍ରକାଶ ଆଜ୍ଞା, କରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଫିଲିଂଟା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କଥା ହେସି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ଗଛେ ଫଳ ଥିସି ବୋଝ ହେଲେ ଟିକେ ମଇ କରି ରହିସି ଆଜ୍ଞା ହଲକା ଗଛ ତ ଉপিଲିବା ଯେନ୍ତା କରି ହେଲେ ଉପରେ ଶିଖାସ ଆଜ୍ଞା ସେଥିର କାଜେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାର ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରମି ଯେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଅସଫଳତା ନେଇ ପହଞ୍ଚିଛେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ନେଇ ଆସିପାରେ ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେନ୍ କଂସ ଅଭିନୟ କରସନ୍ ଯେନ୍ ଦିନେ ଆମର ଉଦଯାପନୀ ଶେଷ ରଜନୀ ହେଇ ଆସି ଯେନ୍ ଦିନେ କଂସ କେ ମାନେ ବଧ କରସନ୍ ଆଜ୍ଞା ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛେ ମୁକୁଟ ଲଗେଇଛନ୍ ଯେହେତୁ ମହାରାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କିଛି ଏନ୍ତା ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ସି କେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ହେଇକି ଠିଆ ଉଠସନ୍ ହୃଦୟ କନ୍ଦର ଭିତରୁ ଆପେ ଆପେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କଲା ବାକି ଅନୁଭୂତି ହେସି ସେଟା ଇହାଦ ବି ମତେ ତାମାନେ ହୃଦୟ କଥା ହଳେଇ ଦେସି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେତିକି ଫିଲିଂ ନେଇ ଆସିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ସକ୍ସେସ୍ କଂସ ନେଇ ହେଇପାରେ ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ କଂସ ସକ୍ସେସ୍ ହେବାକେ ଗଲେ ନିତାନ୍ତ ଭାବରେ ଅଗାଧ ପୁରାଣ ଜ୍ଞାନ ଥିବାର କଥା ଆଜ୍ଞା ନାଟ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଥିବାର କଥା ଆଜ୍ଞା ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନସାଧାରଣ କାଣା ପସନ୍ଦ କରୁଛ ତାର ଉପରେ ବି ଜ୍ଞାନ ଥିବାର କଥା ତାପରେ ଗୋଟେ ରଜାଟେ କେନ୍ତା ଚାଲବା କେନ୍ତା ହସବା କେନ୍ତା କଥା କହ ସେ ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀ ସବୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରବାକେ ହେଲେ ଯାଏ ଗୋଟେ କଂସଟେ ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ଏଇ ଅଭିନୟ ଯେନ୍ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଚାଲୁ ରଖିଥିସନ୍ ନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲେ କେତେ ଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରସନ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ତ ସମୟ ନାଇଁ ମିଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରବାକେ ଯେନିକି ଆମେ ଅଭିନୟ କରି ଆସୁଛୁ ସେନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁ କରୁ ସେଟା ଅଭିନୟରେ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଲାଗିଛି ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇକିରି ଆମକୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ କିଛି ଦୁଇ ପଦ କହିଲେ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରମୁ ଯେ ଆପଣ ବରଗଡ଼ରେ କଂସ ରୋଲରେ ଅଭିନୟ କରିକିରି ଆମର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଟିକେ କେନ୍ତା ଲୋକର ମନ ମୋହିବେ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଫେର ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକିରି ମହାରାଜକୁ ଜୁହାର କରୁଛୁ ଜୁହାର ମହାରାଜ ଯଶସ୍ୱୀ ହବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହବ ମନମାଂସ ଧନ୍ୟବାଦ ମହାରାଜ